ҳамада салом алейкум, хуш омадем бародаро ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи ҳамун зане ки мо як чанд рӯз пеш видео карда будем дар бораш, зани тоҷики аз Кӯлоб ки дар нимамин қарор дорад дар Эрон ва хеле ҳам мушкили вазмин дар сараш омадагия ва хеле ҳам дар ҳолати бад қарор дорад. хонаи мардум тоза кардам, гоҳи кушна, гоҳи сер хоб кардам. мо видео кардем ба хотири ӯро кӯмак кардан ва аз ин вазъият баровардан. ҳоло ба шумо мефаҳмонам ки бо видеои пешина чӣ кор шуд ва чӣ кор бояд кардан накора, яъне ки ба одамое ки видеои пешинаро тамошо кардагиянд мешавад. Аввал гап мезанем ва баъдан гап мезанам барои одамое ки видеои пешинаро мумкин тамошо накарда бошанд ва фаҳманд дар ин видео ман барои чӣ гап зада истам. Яъне ки барои одамое ки видеои пешинаро тамошо карданд. Бале бародаро, ман аз ҳамаи шумо миннатдорам ки хеле ҳам миқдори зиёди бародаро нависонданд ки бародар мо натонистем кӯмак карда. Ман барои чӣ шодам аз ин гап? Барои он хотире ки шумо хостестен, натонистесен ва сабаби натонистани шумо и картаи эрониай. Бале, и мушкилии моай, ман ира бояд ки допустид намекардам, лекин ман як хатои кардам ки аз худи ҳамин зан пурсидам ки ман да карта бите, картаи хита бимонам, яъне ки правилаи ман хеле ки ман картаи худи ниёзманда мемонам. Ва вақте ки карта ёфт дод, картаро чанд рӯз давом кард ки карта битада, ман худаш карта надошт. Ва ман пурсидам ки ҳамин картада аз Россия ва аз Тоҷикистон мешава перевод карда. Хатоги ман ҳамин ки ман амро пурсидам, гуфт ҳо, вай худаш намедонистай. Корям надора ки дар карта сум бигире ки корро бидона. Ва мо картаро мондем, мутаассифона перевод карда наметавона ягон кас аз Россия. Ва дар ин ҳолат чӣ кор бояд кард? Ба хулосае омадем, ҳам худи подписчико хатиам ман гап задам дар Telegram канал, кстати метавонем бидроен дар Telegram канал, мақсад основной обсуждение ки дар ягон тема мешавад, ки ягон чизое ки дар YouTube гуфта намешавад, мо дар ҳамҷо обсуждат мекунем. Бисёр чизоро дар комментария, мисол мада хуш наметаи хе будуром чӣ канам, мисли як сообществои бародаронаи калонштега. Ва дар ҳамун ҷо яъне ки ба хулосае омадем, ҳам аз худи ин зане ки дар Эрон қарор дора, худшам ҳамин гапа гуфтак ва тамошобиноам дар комментария нависондастиянд, яъне ки мо ба чӣ хулоса омадем. Ман карта мемонам дар ин видео. Ин карта ба номи ман нест, но дар ихтиёри идораи май айни замон то вақте ки мо ҳамин мушкилиро ҳал кунем. Барои он хотире ки ман худмам дар Россия нестам. В общем, но карта полностью под ответственностью ма мешава, полностью отчёту учётша ма дар Telegram канал ё ин ки дар YouTube канал чӣ хеле ки дар шумо дар кора нишонтон метам. Заодно мефаҳмем ки вақте ки мо хати якчанд блогерои хайрияу путк дабру буд, путк шайтонӣ буд ки буд, мақсад разбормон шид, ман гуфтам ки отчёт нишон бите, ҳамон одам мурду отчёт нишон дода натонист. Барои чӣ? Барои ки отчёт нишон ки бити, агар ту сум хӯрда бошӣ, меброяд дар отчёт. Заодно мебинем ки отчёта чӣ хел нишон метан. Ҳаматон дар раҳмат барои доверия. Бале карта мондан, картаи худи мара мондан барои кор, барои кӯмак кардан дар ягон кас ягон ҷои бадӣ надора, лекин ман ҳамин хел правила доштам, ҳамин қадар вақт ки ҳар як одами хайр мекардаги бояд картаи худи ниёзманда мона. Лекин мутаассифона шумо дар ин ҳолат дистем ки намешава. Просто нашидесте дар картаи эрония модам. Апау хоҳар ҳисоб мекунен, ҳамчун модар ҳисоб мекунен, ҳамчун ҳамзамин ҳисоб мекунен, чӣ хел ҳисоб мекунен намекунен ки ин номуси моае ки зани тоҷик дар як кишвари бегона рафта ба чунин мушкилиҳо рӯбарӯ шудагиай ва як хелиш медора дар комментария менависа ки ту зане ки бе падар, бе модар, бе акау, бе додар ё ин ки бе шавҳар ба дигар кишвар ё ин ки аз Тоҷикистон баромад, ӯра набояд кӯмак кунӣ. Ту худ ака ба дили худ исломдон мегирӣ. Гап дар он ай ки ту мехоҳӣ кӯмак кунӣ ё ин ки не. Ту мехоҳӣ кӯмак кардан бикун. Кӯмак кардан намехоҳӣ накун. Но ту наметавонӣ кӯмак накарданта бифаҳмонӣ ба он хотире ки бугӯӣ он занак ягон кори дигара кардани рафтай, баъдан ба ин мушкилӣ дохил шудай ва мо аз ҳамин хотир ҳақ надорем ки ӯда кӯмак кунем. Ту маҷбур нести кӯмак карданда, лекин ҳақ надорӣ чунин гапа гуфтанда. Кӯмак кардан бихоҳӣ, аз барои Аллоҳ бикун. Қазоват кардести чизеро ки намедонӣ. Чӣ хеле ки ин занак мега ба хотири муолиҷа рафтагиай он тараф, лекин ҳамин хеле мушкилӣ шудагиаша. Ба тариқа телефонӣ ман мурдаи ҷанозаи учама ба тариқа телефонӣ дидам. бовар кунед хеле сахт аст. Ато бовар намекунӣ ба хотири муолиҷа рафтай? Окей, кӯмак накун. Но ин гапи ту хатое ки агар ки ин хеле боша, мо ҳақ надорем кӯмак кардан. Кӯмаки ту чиста кӯмакай? Тебе какая разница, вай чӣ кора буд, чӣ кора кардай, чӣ шидай? Ва барои он одамое ки ин видеоро дидагиан, видеои пешнаро дидагиан нестан, кӯтоҳ мефаҳмонам чӣ гап шудагиа. Дар ман муроҷиат кард як зани тоҷик аз Кӯлоб ки ба хотири фарзанддор нашиданаш ҷудо мешаванд ва баъдан ба хотири бо дальнейши зиндагиша барпо кардан худшам муолиҷа кунад ва баъдан бо хонадор кишид, ҳамин мушкилӣ бо дубора сараш наёяд. Ман 8 моҳ пеш ай Тоҷикистон ба нияти табобат ба Эрон омадам. Ё беақл будам, ё ки
رحم گم کرده بودم یا که نمیدونم در قسمت تقدیر ما همین بود که من خواستم اومدم اینجا میزنه میره به ایران. وقتی که در ایران وارد میشوه یک بازارچه بوده در همونجا که تلفن و پول و همه چیزا میدزدن. و میره به نزد پلیس ها میگه ما ده همین خیلی مشکلی شده. میگه تو نمیدونی که این بازار پری نرکمان نشمنده. ما نمیتونیم ما اون کار کردن نمیتونیم. خیلی در اونجا میشینه گریه و ماتم کرده که یک بچه تاجیکی که در افغانستان تاجیک افغانستانی بگیم زنوش خطی میاد به نزدشون و میگه خیلی مشکلیش دیگه و اون مرد میگه که من قدر میتونم که تو رفتن تا جا کنم سرپناه بدیم و یا در یک باغ زندگی میکردن که از کدام بوی بوده همونجا خونه‌چه داشته. این زن باید در همون خونه‌چه میایستاده هم باغ نگاه میکرده تیپا بگیم بیسپلات میایسته لیکن هم باغ نگاه میکنه و در این موبایل میره و هر جا خونه آدمای باید توزیع کرده. در یک هفته پولای کمی که میگیره جمع کرده با گشنگی و با تشنگی ایسن مادرش بیمار زنگش میزنن که مقصد بیا مادرت بیماره در تشویش پولی بلیط جمع میکنه و میره با ایرپورت از ایرپورت میگردونش برای چه خاطر که وای دو ماه ویزا خطی اومدگی بود تا وقتی که این مشکلات در سرش میاد و این پولی بلیط جمع میکنه الکی 2 ماه میگذره. سلام علیکم برادر جان، من از وزارت کنسولگری تاجیکستان اومدم در ایران. این حجت ما آوردم. از شما خواهش میکنم که اگر امکانیت داشته باشین برای من مبلغ یادم کنید ما وطنم برگردم و خاطری که جریمه ویزا من نسپردم چه خیلی که برادر محمد گفته خیلی وضعیت بد قرار دارم. از شما خواهش میکنم که همه را یادم کنید. در ایرپورت ایرس میگردونش میگم برای پول اشتراف تا بسپر. میگم من پول اشتراف ندارم امکانیت سپردن پول ندارم. الکی در این وقت مادرش از دنیا میگذره. مرا مادرم مردگی میگم من باید برم. مادر فرق نداره میگه تو برای پول اشتراف تا بسپر بعد بیا. پول بلیط سوخت پولی که قدر به دست آوردگی بود. سویتش میتن که برای با پاسولستو یک چند مرتبه پاسولستو میره همین قدر داودا که میکنه هیچ نمیشوه. یعنی که پاسولستو چیکار میکنه؟ با پاسولستو مراجعه کنی که پولی مبلغ قرض مرا بسپرین و یا این کار البته که نمیکنن. چیکار کردن در کارای؟ با بلاگرها مراجعه میکنم. من 52ام شخصی هستم که در من مراجعه کردگی و یکی از واریانت قسمایش میگم که چگونه پیشنهاد کردگی اینده. پیشنهاد کردگی این که خراشو کمکت میکنم بیا زن دیم شه. خراشو کمکت میکنیم گورده تبته و دیگراش و چندین بلوگرایی که من حالا نامشون بگم شما شوکی میشین لیکن من نمیگم حالا دینی زمان نمیگم لیکن من این آدما رو میدونم که همین خیلی با طرف این زن مسخره میکنن میخندن خیلی گپ میزنن ها خای بچی سیو بعدم بلوگ میکنم. برای چی خاطر؟ برای اون خاطری که برادرها از این زن یگان خیلی فایده در ویو نمیمونه. هر یک خیریوی که در اینترنت شما میبینین فوندای خیریوی دیگر میکنه از همو خیرای کردگیشون در خودشون 30-40% درجه 50% هم میمونه. منم در کانالم بدورین چندین تا استوریای خیریوی ما دارم. من همو آدمایی که رفتگیم کارتای خودشون موندگیم و قطعشون صحبت کردگیم پیش ما دیگرو در مراجعه کردگیم و دیگر بلاگرها هم خیلی ادکریتا گفتیانشون که ما 40 به 60 کار میکنیم 30 به 70 هم خیلی منه که پرسنتی از سر درآمد شما رو ما میگیریم گفتگیم. برای همه خیرخواه در بلاگری تاجیک نیست ابسولوت فوندای خیریوی سوم جمع کردگی تو جایی را که من میدونم یکشان بلاگرایی که کردگی بودن هم با همو بلاگرای دروی گروه من مقصد غیروف ای امریکا یک چند قد پیش کانال پهلوان کانال مادا یا که ما بود پروژه‌ای که سرجمونه یک جایی کردگی بودیم. یعنی که ما کارتای خودمون نمیموندیم سوم چینه خمون میرفتیم میکردیم یا که اگه کس اگر کمک کنیم کارتای خودی هم نیازمند میموندیم. و بشین برادرها نیست ابسولوت نه در یوتیوب تاجیکی این خیلی فوندایی که با فایده خودی همون نیازمند کنن و فایده خودشون نگاه نکنن ابسولوت نه وقتونه صرف نکنین. و بشین این زن در همین خیلی مشکلی غلطیدگیه که $1350 ده مشکلی این زن حل میشه و که پولی بلیط بگیره و پولی همو قرضش بسپوره پولی پرسروچت کردگی همو ویزره و ایره امکانیت بتن با وطن برگرده. این زمان این زن نه این طرف میشوه نه این طرف نمیتونه ببروه از ایران نمیتونه که در ایران بیسته برای که غیر قانونیه. نمره کارت در بالای اکران موندگی برادر این کارت رایفایزن بانک با نام فامیلیای که من در بالای اکران مینویسم. از رفتی جمع شدن پولا ما ممکنه که داجه تا همش جمع نشیده نشه. از رفتی جمع شدن ممکن ما کرات که استوریو کرده در تلگرام کانال پارتوم شما میتونین مانیتورینگ کنین نظارت کنین و وقتی که همه مقداری پول جمع میشه و ما آپشی اچود میکنم ویدیو اچود میکنم شما میبینین در ویدیو مینویسم که زبوری ما محکم شد. فکر حقیقت نابردار در کامنتار بنویسین که در چنین مشکلی چی باید کرد و
чӣ фикр дорен, оё стоитае ин занда кӯмак кардан ё ин ки не? Фикри ман ҳамиае ки албатта стоитае, барои он хотире ки як одам наметавонад чунин миқдор маблағи калона, лекин ҳар як одам агар зарра куна, ин ба ҷайби ту ҳичи наметава. Ба мисли як намедонам самбуса пулӣ ё ин ки ягон шаурма пулӣ барои ту ҳичи наметава. Лекин вақте ки ҳазор одам ин кора мекунад, медонем ки чӣ қадар мушкилиҳои калона мо метавонем бартараф кунем. Видеоҳои нав интизор бошен, ба наздикӣ мешава. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.